भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गता सौराष्ट्रप्रदेशे राजदुर्गनगरस्य समीपे डोण्डी नद्याः तीरे श्रीपडधरी नामके ग्रामे श्रीपरमेश्वर महारुद्रदेवतानां श्री कार्तिक मासे शुद्धे शुक्ल एकादशी तिथोजा द्वार श्रेष्ठः हेमंत ऋतु कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादशी शुभ पुण्य दिनो शनि मंदवासरे पूर्वा भाद्रपद शुभ नक्षत्रे ध्रुव शुभ योगे वाणिज्य शुभ करणे कुंभ राशि स्थिते चंद्रे तुला राशि स्थिते सूर्ये कर्क स्थिते देव गुरु बृहस्पति सत्सु एवं ग्रह विशेषेण विशिष्ट पुण्य तिथोज બધાએ પોતાનું ગોત્ર બોલવાનું ખ્યાલ નો આસિફ ગોત્ર બોલવાનું પછી તમારી અટક બોલવાની તમારા પિતાનું નામ બોલવાનું અને તમારું નામ બોલવાનું છે પછી બોલવાનું બોલો સપત્ની સપુત્ર સપુત્રી સપરિવાર યજમાનો અહમ હવે બધાએ મારી સાથે બોલવાનું બોલો મમ આત્મન શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત વેદોક્ત શાસ્ત્રોક્ત ધર્મોક્ત પુણ્યફલ પ્રાપ્તિ અર્થમ धंधार्थे व्यापारे उद्योगे दशविध शुभ लक्ष्मी पुण्यफल प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण अर्थे समस्त कुटुंबे जनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि पुण्यफल प्राप्ति अर्थम तुलसी वृंदा देवीना महती रूपा प्रसन्नता प्राप्त्यर्थे कन्यादान कर्म जल तुमने प्लास्टिक नो वाटको आप्यो ने एमां बदलाई गयो करे तन में मनः